خاص مولود شریف چھُ یِتھُے کہ أسۍ یِمو أکِس دۄہس پتہٕ پڑو نبی علیہ السلامس پٮ۪ٹھ نعت خٲنی آز روزو 2 گٲنٛٹہٕ 3 گٲنٛٹہٕ 4 گٲنٛٹہٕ مسجد اندر تہٕ اَمہِ پتہٕ لاگو نبی علیہ السلام سٕنٛدۍ تعریٖف بوزٕنۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یوت پنُن پان سمجھُن أسۍ گژھو رستگار ہاں یہِ چھُ ضروٗر کہ ییٚمہِ مجلس چھُ اکھ انسان رستگار گژھان أہنٛدٮ۪ن گۄنہن چھِ مغفرت بنان یہِ چھُ تیُتھُے آسان زن چھُ ماجہِ آسان امی ساتن زامُت أہنٛدٮ۪ن گۄنہن چھِ اَمہِ آیہِ مغفرت کران ذات پاک حضرت مگر پتہٕ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدۍ کرتوٗت یہِ مسجد نیبر چھُ وٕچھان شیطان تہِ چھُ آسان وچھو أکِس دۄہس میلاد مناونہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ اَسہِ کوٹ نبی علیہ السلام رٲضۍ یہِ نہٕ تُہۍ ناراض گٔژھِو یہِ چھُ شاید مولوٗدس مُخٲلِف سون زو یمن میلادن قربان سون زو یت مولودس قربان اصل مولود کا اصل میلاد کا قرآن تد بیان کرن ان الذین یوزون اللہ ورسولہ دپان بے شک یمو خدا تہ بے خدا سن رسولس اذا واتنے یمو تکلیف واتنے پروردگار قرآن مجید اس من بیان فرماون یہ سا کتاب ذالک الکتاب لا ریب فی رب دپان تم لوگ یم خدا تہ بے خدا سن رسولس اذا واتناون اذا واتناون کیا اذا واتناون کو پروردگارن دپ اقیم الصلاۃ یہ میں مجلس یہ محفل ہوں انعقاد کرنے مقصد چھو یہ بس یہ میں زطور کت کرا یہ مجلس مدعا چھوکی اے جوان اگر سے بے نماز چھک سکا سکے مجلس منعید با نماز بنو اگر سے بے ہدایت چھک سکا سکے مجلس مزید نبی سن فیضان رٹت با ہدایت بنو اگر سے مجلس ماجون نافرمان چھک سکا سکے مجلس مزید مجلس ماجون فرمان بردار بنو دل چی چون مولود پڑھن قبول دل چی رئیس گمون جناب محمد دل چی مہربان ذاتی پاکی حضرت رب دبن اقیم الصلاة تھا کریو نماز تھا تلا کسن چولن ہی چھئی مسجد شریف تلا زنیو کسن چولن ہی چھئی کس نفر چاسن مسجد میں نماز 15 نفر کس آسن مسجد میں نماز شیطن چولن ہی چھئی مسجد شریف شیطن گرن ہی چھئی مسجد شریف گرس مد اگر اس تعداد کرو نفرن ہی تو چاہت من جوان 3 یا 4 مگر 15 نفر مسجد مد آسن 15 نفر اس مسجد مد آسن یہ سانی خاطر کامیابی ہز علامت دوائیما سین سوسائٹی مجھم جوان تے سائنی بینی آئے دن بیرا روی کن مبتلا گسن آئے دن قرآن من مبتلا گسن وجہ بنے اس بنے بے نور وجہ بنے اس کے مساجدوں نش دور وجہ بنے اس کے درود نش دور وجہ بنے اس کے میلاد نش دور وجہ بنے اس کے مولود نش دور وجہ بنے اس کے اسلام نش دور آئے دن چھ پیون مصیبت وچھیں لکڑ لکڑ بہبور جوان چھ اڑ سیٹ گسن وجہ ہی ہے اچھ دین نش دور اچھ اسلام نش دور گسن نبی علیہ السلام سے تعلیم کیا ہو کہ سائنن بینید اس تعلیم کیا سائنن نبی علیہ السلام سے تعلیم کیا ہو سائنن جوان اس تعلیم کیا ہو تھوڑا کرو کمپیر کیا ہو پروردگار جی دبا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ چانی کامیابی ہند راج طریق جناب محمد یمس وطن اس طریق گر بہن اس طریق گر شنگن اس طریق گر تمس کچھ کامیابی ہند سرٹیفکیٹ تمس کچھ کامیابی ہند یہ تی پروان کرنا تھا ذات پاکی حضرت اللہ یم سن طریق وطن بہن اس گارن ہند مگر یوڑا دم برن باسا چھوز میلاد خان تو درود خان بچوز میلاد پڑھن بر ذات محمد رسول اللہ پروردگار العالمین دبن اقیم الصلاة و نماز کریو ادا پنیس گریبان دیجو پانے نظر کرن چھوا میون گوڑا یہ موکر حضرت و پانے شان نبی بیان یہ مجھ امبرف تذکر کرن مگر میزون مناسب بکر یم کے حوال تھوڑا گزاری شاہ یہ مجلس شاہ منعقدی کی یہ کس کہنت کے حاصل گسن پروردگار العالمین کیا فرما اقیم الصلاة اور میانی بند نماز کرا دا ون میانی جوان دے میانی بزرگات اس کا نماز کرنا دا ون اگر پانا چک نماز گزار ون پنن اولاد چھتنا نماز گزار بنومت وان پنن کوٹ چھتنا نماز گزار بنومت چماچی خیال بچوز پنن ڈک گشن تحجد پڑھن بچوز نشان کھڑن پنن ڈک تحجد پڑھن بچوز درود پڑھن واللہ پنن اوز تھکراون بچوز پنن دلس میں نبی علیہ السلام درود پڑھن مگر بیٹی کہاں ہے بیٹا کہاں ہے یہ چھنے مس گھر کس خاندار اس پتہ ہی آسن یہ چھنے مس گھر چی خاندار نہیں پتہ ہی آسن یہ مین کوٹ کا جاسن یہ میون بچی کا جاسن تچی قرآن مجید فرماون یا
ایوہ الذین آمنو او ایمان انن والے او میانی جوان نماز پڑھن والے او گھر کی خاندار تہجد پڑھن والے درود خان نماز پڑھن والے پنجس پانس حج ونن والے عمرہ کرن والے پوز خرچان والے والبوز پنن پانداری جہنم نہیں بچان والے مگر روب چی دبن ایمان انن والے بوز کو انفسکم وآلیکم نارا حتی ینا چینی اسلام با خدا کے سبناوک اکلٹ میلاد ترین حتن تو پانچن دون مدروجان نبی اکلٹ یاد کرن ترین حتن تو چوٹن دون آشین پنی حال اشتی پتی ترین حتن چوٹن دون آسک شرابن مبتلا ترین حتن چوٹن دون مزاسک گنہان مبتلا ناشی چون اسماعیل سی پتا ناشی چانی ماجی پتا مگر قرآن چی فرماؤن خو انفسکم بچاو پنن پان وآلیکم نارا بچاو پنن پان ایلویا بچاو پنن پان ناری جہنم نش بے بچاون ایلویان از ناری جہنم اسی خطاب کرن ذاتی پاکی عظمتی اللہ رب چیدہ منا کی مسلات ون صابنوک پانی نماز گزار ون اولاد چی نماز پڑھن چنے پتے چی یہ میون نچو کج بچو نندری وطن چنے پتے چی یہ مین کوڑ درائے صبح کالج درائے سکول درائے باقی کام کرنے خاطر دو کج گزارن یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے حضوروں سی تویں فرماون انس بن مالک جی فرماون دمن کے خاتون آئی در خدمت محمد بنونی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمنی مقرر محبوبہ ونمی پان دمن مردو حجنو سوری خر خاتونن رود کی مردونیو سوری خر نازم ساتن کے وقت چانسن کس کوڑی امی چیم ساتن نماز تیماب امی چروز تیماب مگر امیس مردس ناچن ماب گسن کے یا چا آمالن مذبروں اور جہاں دستی علی نیری اچھو مردس اجازت زنی ناچن اجازت کی مردازت انتی بروٹی تم نے چی چروزن مجھتی بروٹ یہ چی نماز مجھتی بروٹ یہ چی جہاں دس مجھتی بروٹ تاکہ نبی انمو پار اشمونیونا خاتون کا تس عملہ اشمونیونا کوڑن تس کا عملہ یم کی وجہ سے تم کر بیتی یمن مجاہدین اسلام نیون ثواب رٹھن حضور علیہ السلام فرمو او اسلام چو خواتینوں بوجو تم نے یس کوڑ گریاش پرد کرن یس کوڑ گریاش اسمت ازرش کرن یس کوڑ گریاش بیابن یس کوڑ نبر بادر رسن بیرا روی پھلاون یس بازرش واللہ یس زینر بنے گنہانیس یس واللہ کری نبر نیرت آشنے پت بازر سجاون گنہانی ان کے یاشی کرے پرد کرے یاشی کرے روکن تم نے امیس کوڑیوں کری روکن چو برابر پروردگار امیس جہاد فی سبیل اللہ مجاہدین نیون درج عطا کرے یس کوڑ گری بے امیس کوڑ چو پروردگار مجاہدین اسلام نیون درج عطا کرے یوسی اسلام یوسی شریعت یوسی قرآن یوسی طریق جناب محمد رسول اللہ ونونی السائن کور سبن لیارن سائن بینی سبن لیارن کج بج گراسن یا سن دو بجی تیگر کا بجی تیگر پا بجی تیگر مگر مین اسماعیل اسماچ واللہ ام اسماچ واللہ یہ ماچو مت سے ٹاسٹی گا سن ہم یہ مین کوڑ آئی سیر تائی کج ہم یہ مین کوڑ سبن لیارن تکا سن گول ہم یہ مین کوڑ انہیں محاسبی کرن انہیں حسابی پنن اولادن کرن مگر پان راسن تہجد گزار پان راسن فصل کرن اور پان بنیو مر گامک مقدم پان بنیو مر گامک جھوٹ مگر امس پنی گھالش پتی پنی گھر کے نیز پتی پنی اولاد نیز پتی رب چی دون کو انفسکم وآلیکم نارا اور میانی جوان میرا چیش ناول میانی بزرگ مولو چیش ناول اخ بچاو پنن پان ناری جہنم نش بے بچاون پنن اہلو آیا رب چی دبن قیم الصلاة تلا کچھ کرن از نماز ادا رب چی دبن وات الزکاة تلا کچھ آد انسان نماز زکاة کرن ادا رب چی دبن حتی ہل پکن آسک پنی نظر جی جکاون تلا وان کچھ آد پنی نظر بچاون کچھ پنی نسمت ازرش کرن کچھ جوان چی پنی چشم بچاون کس بینی چی پنی نوالا اسمت از پنی عزت ازرش کرن کس کوڑ کس مین بینی چی پنی نظر رش کرن چی پنی سر جکوین پکن نانا
آزاد تیوت خلی آسان سانیو بینیو بنومت آزاد تیوت خلی سانیو جوانو آسان بنومت آزاد پیون واللہ اکیس بزرگ سیمان جون ستوان پانی پنی چشمین اپون کن زمان میگش نیمز کوڑی کن نظر پین کے میگش نیمز بائیس کن نظر پین کے میگش نیمز جوانس کن نظر پین کے یا جو آسانی سوسائٹی اور حال یا آسانی سماج حال آئی دنا چکو جن سانی اولاد ان طرف مولتی من قتل کرنے آدھا چکائی دن وجن سانی نیمن جوان ان طرف بینیچی من قتل کرنے آدھا چکائی دن وجن ایمن سانی بائی ان طرف آدھا ایمن پنین خاندار ان مارنے وجہ بنوگی دینی نیش گئی دوری دی یہ بوئی میورود یہ مول میورود پان نماز گزار مگر پنیس اولاد سرود ذاتی تربیت کرن پنیس اولاد سرود نماز تعلیم دیوان پنیس اولاد روز نبی سن تربیت کرن پنی کوڑی روز فاطمہ سن سیرہ دیوان پنی کوڑی روز خدیجہ سن سیرہ دیوان پنی کوڑی روز زینب کبرا سن سیرہ دیوان ونی میانی جوان یس یت انسان بنیو یوشتن خبر کوتا امن انبار جمع کرن والن اندر یہ کیوں جواب دی در دربار ذاتی پاکی حضرتی اللہ یہ کیوں جواب دی در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی قرآن حضور علیہ السلام فرموئی تم نے آتا میانی جوان اگر ایتا دور اسمن مینیز ایک سنت پر عمل کرد من تمسک بسنتی اندک فساد امتی امساد الفساد دور آشی امساد سنت پر عمل کرن دشوری آش اگر ایک مینی سنت پر عمل کرک حضور علیہ السلام فرموئی تمہیں پروردگار کا چی ثواب کرنا تھا فلہو اجر میات الشہید تم نے امی سنت زند کرن والی چو پروردگار حتی مقبول شہیدن ان ثواب کرن عطا وچو سین جوانن کن واللہ چون باسنی مسلمان چا یا نہ چا کام کے نام کی مسلمان ہوت میں مگر سون اندرون چی تیمی آئی آسن شیطان تی چو منچن آسن توجہ چند میں کن شیطان تی چو منچن آسن امی آئی چو سون اندرون وائی خدای کر گئی سون زمیر بیدار وائی خدای کر گئی سانین مالین زمیر بیدار کر گئی سانین ایمان ماجین زمیر بیدار کر گئی چمن پنین زمیر بیدار کر گئی سانین ایمان بائن زمیر بیدار ایمان آگان دینس آویاری کرن املاغان دینس پوچر جن املاغان مجید آباد کرن املاغان نبی سن واللہ طریق زند کرن املاغان نبی سن سنت اپناون تمش تمیم ونن تیری سنتو پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مگر مین طرف سے گزارش میلاد کی حوال کریں یہ چیشنا ونال جمعہ کشمیر سعود الاولیات واللہ یا چیتے مکتی پیغام اگر سیاتن چک مین اولاد گزن تربیت یافتے گن تلین چے پانس مینی مالات سے پھین تلین چے مین پینی پانت سے پھین تلین چانی مرمزتی تھی اولاد تلین تربیت یافتی تھی اولاد یعنی ونی پانی جوانوں سے میں پراج سگریٹ رٹن میں کن چوات یلی جوانوں سے امپراج پانی سگریٹ رٹن کہ امپراج جو پنی نیچی سے نشیت کرن منیو یہ نشیت کیا کرے اثر منیو حضر اے یہ چھو زنگ پر زنگ تھید زنگ پر چھو زنگ تھید ایم جاسن موبائل عدل من مگر پنیز بچے چھو کرن کرن پنیز بچے چھو نشیت کرن او گبرا سمرات موبائل آتا پانس کن تراؤت نظر سنے چکنو دون سیکنڈن موبائل یل تراؤن خدر تیار یہ چون اولاد کا دکر یہ ہاتھ پر عمل یل سیمی سن مسیحت کرک یل پان چوزو گوڑت پر کرنی عمل چون بچی کت بن امپتی آدب یہ کل بن ادبدار یہ ترائی موبائل وچن تراؤن مگر اثر تھیانا یہ کر اگر یہ تھود پان ہوتا یہ تھیانا زنگ پر زنگ کی تھیا موبائل پتر ات کریا پنیس اولاد سن نشیت یہ ماں کریا آنز کا داسر اگر نہیں یہ پراچے کی سگریٹ رٹا بے پراچ کرانا نشیت بلکی وچا پان تھود یہ کریا وضوحانا امپت لائکا قرآن استلاوت کرن یہ لائے نماز پڑھیں یہ دیا پنی اولاد ستانیم نبیس میانی گبرا تھوڑوات ستی لاغ نماز پڑھیں سین بزرگ کیا اس کرن
بابا گن شکر رحمت اللہ علیہ دپن سی آئی خاتون دنس پیراون میں پان بچہ زیادہ کھنڈ کھیوان امس دیتو فقر تھا امس دیتو کیا تعیزہ امس دیتو کیا فقر تھا یہ گھن کھنڈ کھیون دپنس نیر پگہ انجن کی چھ پرواہ سمجھوس کت تران بہت مختصر مختصر وقت میں اجازت دان کی نیر پگہ انجن بکرس نصیحت بکر پرواہ چھ کی بدمس فوق بکرس نصیحت دپن یہ درائی خاتون یہ پگہ حضرت پیر صاحب رٹو یہ کیا چھ میون اولاد یہ زیادہ کھنڈ کھیوان یہ گھن کھنڈ کھیون کی امس دیتو تیت تبرکا پیر صاحب ووت یور بابا گن شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ووت یور تنسو گوبرا کھنڈ ٲسۍزِ کھیوان کینٛہہ یُتُے ووت پھۄکھ وۄکھ دیُتنس نا دوٚپنس کھنڈ ٲسۍزِ کھیوان موج گئی پریشان دوٚپنس پیرا ووٚنمے پان نہ حظ بایہِ اوس راتھ تہِ اگر تُہۍ یہِ راتھٕے یہِ کتھ ونیو ونکن بیہا نہٕ مےٚ یُن کینٛہہ تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ ونکن تۄہہِ ووٚنوٕ یُتُے ہے گوبرا کھنڈ کھیزِن کینٛہہ نہ حظ یہِ ہیٚکِوس تُہۍ راتھ تہِ ؤنِتھ بابا گن شکر رحمت اللہ علیہ وہ تنس اے ہمشیر اے مین بینی رات اس میں پان گوڑ کھانڈ کھیون رات اس میں پان گوڑ کھانڈ کھیون اگر رات امس نصیحت کرا سر نصیحت کران امس اثر کہ بہت پان کھانڈ کھیت آج بچوس بہ گوڑ امی عملی نش پان اس مول شراب چی تہند اولاد کتیس بنن حافظ کلام اس مول چرس چی تہند اولاد کتیس بنن تربیت یافت اس مول اس میون جوان پنس مالس ماجہ نافرمانی کر تم سن اولاد کتین امس پنس مالس ماجہ امی جوانس فرما برداری کرن تمس آز بچوس بہ پان کھانڈ کھن نش اوے موجبن کر میں امس یہ نصیحت ونس میں نصیحت کر ون کر امس اثر ون کھینی حضور علیہ السلام پان تھود وطن ام پتن فاطمہ تھود وچو وضو کرو نماز ہن کو وقت ان کے پان بے گج پٹ پان ترائی ڈوک تیم پتی نیچس تو کوڑ حکم پان وطن تھود وضو ٹوٹ نبی علیہ السلام کرن فاطمہ تھود وچو ام پت کرو نماز ادا امی آئی حسین بزرگ امی آئی حس تربیت کرن پڑھنے نوراتن مولود چی یہ شنور یا والذین آمانو کو انفسکو وادیکم نارا یل سے پنن پان تی بچائن پنن اہلو اہل تی بچائن فتل قبر مضواتک کیا تاسک درود خان تی تاسک میلاد خان تی تاسک مولود خان تی تربیت کرن والن اللہ تی تاسک نبی سنل سنتن بڑا عمل کرن وول خدای سنن احکاماتن بڑا عمل کرن وول بوزون واللہ عارف کا جی فرماون ونیل قبر مضواتک قبر مجل نکیرو منکر سوار لاغنے پرسون تاکہ سکے میں آیا ہو سنتو نکیرو منکر مجھے کیوں پوچھتے ہو تو کیا چونن ما دینو کا تو کیا چونن مر ربکا تو کیا چونا ما کنتا تقول فی حق آذر رجل تو کیا چو میں سوال ونن طلب بیت دیاس ید با درود خانی کری داس بیت دیاس باوز میلاد بنید خان بنید باوز مولود خان بنید ہو باوز نبی علیہ السلام سے سنت زند کرن وول باوز نماز پڑھن وول فرماون دبنی کا شیم طریق جواب جن تلا باوز عمر کرن نبی تلا امسی ونیو آج یوڑ کے ان تشریف چاہنے درب گشت نبی جواب جل او نکیرو منکر اس کو چھوڑ دو یا چو میون ناد پڑھن وول یا چو پنس ایالس تربیت کرن وول یا چو میانن سنتن بڑ پکن وول یا چو میلاد پڑھن وول یا چو مولود پڑھن وول یا چو مجید آباد کرن وول اس کو چھوڑ دو یا دنیا میں سے انسان پہچان کرت امیشہ دی ذمہ داری ہے ون جناب محمد رسول اللہ ونی بہت واللہ پروردگار کیا چیز من ان الذین قالوا ان الذین یوزون اللہ ورسولہ تم نے بے شک یہ مولو کو اضاوات نو خدا تے بے خدا سینس بس بکری حقیقت یہ مو انسانو تکلیفات نو خدا تے بے خدا سینس یہ تکلیف آوا سمجھ کیا گو خدا سے نے احکامان پر عمل کریں نبی سے نے سنتن پر عمل کریں ان کی تکلیف دن ذات پاک حضرت ان کی تکلیف دن ذات محمد بوجو قرار کا چھو سکون کا چھو پریشان کیا چھو مصیبت المنز کیا ہے مبتلا کھمن منز کیا ہے مبتلا سون جوان تھی پریشان سین موج تھی پریشان سین لکی معصوم بچ تھی پریشان وائی ایمان سائنن بزرگن پرشتو تبرا سے اس نو اللہ 55 ورین تائک
کہنتی پریشانی آسان کہنتی غم آسان آج ماجی تھن بچی بیوان امیز بچی چیزی پریشانی بیوان یم پریشانی کیا جائے یم مصیبت کیا جائے یم تکلیف کیا جائے بہت اصل وجہ کیا رب چی دون لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ دفن یم انسان بنے یم انسان بنے یمو خدایس ازاد نوال بنے یما نبی علیہ السلام ازاد نوال بنے رب کرن قرآن از من اعلان دفن تمن چیز دنیا آسمان لعنت کرن تمن چیز دنیا آسمان لعنت کرن دفن تمن کر نازل آخرت کی داتی نازل لعنت ذات پاکی حضرت اللہ دنیا آسمان لعنت نکتو کرن نازل آخرت اسمان لعنت کرن آتا ذات پاکی حضرت اللہ انہیں اگر پنین گمن چو سارا رخصت انہیں اگر پنین امن چو سارا رخصت اگر وہ سکون زندگی چو سارن اج کش کامیاب پنی دربار کرن ذات پاکی حضرت اللہ اج کش نبی پنی دربار کامیاب کرن دل چو ضرور تو ضرور امیس مینی جوانش نماز گزار بنن پنن عیال نماز گزار بناون پنن یہ بچی نماز گزار بناون پنن خاندان نماز گزار بناون امیس نبی سنت اپناون یہ نبی سن بنو خدا سن بنو امیس کر کامیابی ان پروانتا ذات پاکی حضرت اللہ یہ چیز ناون یہ محفل یہ چیز پیغام تحریک صوت الاولیو روح در پر عمل کرن وش واللہ پروردگار کرنے چینل گمن ہمار اکثر پریشانل کرنا پروردگار اکثر اکبر پانتی واللہ عبادت کرن والے مد خدا سن وفادار نبی سن وفادار بے بنا ان پنن اہل و عیال تی خدا بے خدا شک رسول سن وفادار صلی اللہ علیہ یا تریکی نمبر اٹھ کنیوہ یا حبیب اللہ اللہ صلی اللہ وسلم نبسون سامان چی یحیی مولود کارن یشوب بس یحیی مولود اللہ پریز دمائیتا یا رسول اللہ لم علیک ایام دا از الف آدم دا عیسیٰ مغفرت سارنے یحیی مولود اللہ یا رسول یا حبیب اواد گوہت خدا محبوب تم تگئی بنیت یحیی مولود اللہ لیک یا رسول اللہ یا حبیب شاہ محدث ونان نبی آوسون بس بالعادت گواہ یحیی مولود اللہ بڑھ رسول اللہ حضرت لول بر فدا کر پان شوق دئی ذوق پر یحیی مولود اللہ کہ یا رسول اللہ
تی پچھتاؤ روز خوشی حال چھگدا شاکری یہائی مولود صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سے پیارن چی رحمت سچنی کرم ادوار یا اللہ اللہ صلی اللہ